नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दायतपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। जय श्री राम। प्रभु मु अधम प्रभु मु किछि भी जानिनी आपण जहा कुआइबे मु सेया कहिबी। मुकं करति वाचालं पंगुलंघयत गिरि जत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। गुरुभ्यो नमः। श्री राम दूतम शरणं प्रपदे। जय सिया राम। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। संकट रो केवल हनुमान ही छड़े आनिबे आपण। और देवता चित्तन धरई हनुमत जेबे सर्व सुख करई। आसंतु विषय वस्तु पर को जीवा ता पूर्व आपण मानकर भल पाइबा मते एते जे खुशी दउची सेत पे वीडियो बनिया को आउरी इच्छा होची हेले कर्ममय जीवन ये पापी पेट पाई मते भी किछि कर्म करिया को पडुची ना कि बसी गले भगवान किछि मते देई देबे सेटा नुए। कर्म ही भगवान। कर्म कले आपण को फल मिलिबो कारण जो कर्म कले आपण को फल मिलिबो सेटा डबल हे कि मिलिबो एटा सियोर। आसंतु भिडियोटी होची आपण थंबनेल देखि पारथिबे पिला जो मानकर नाही सखाळे आज गुटे कॉल आस्तिला 10टा बेले गुरुजी आम पय गुटे वीडियो बना सेही भौणी को पय वीडियो दया करी ध्यान से सुनिबे। प्रथमे भगवान को समर्पण हे गले आपण सब किछ हे जिवो। मु गुटाए कथा कोए समर्पण गुटे नडिया नेबे आपण गुटे नाली कपड़ा नेबे ता दिरे 5टा लवंग रखिबे बांधी दियंतु मुंडर बुले की दे दियंतु एटा हला प्रथम समर्पण। आपण हाथ टेकी दियंतु प्रभु आज ठारू तमे मोर मु तमर बस 7 दिन आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु संकल्प करिकी संकल्पर वीडियो आपण को दे देची 7 दिन पाठ करंतु। आ गुटे कथा मने रखिबे जेते पाठ कले जेते पूजा कले फल मिलिबनी कारण पिता माता ठारू बड़ देवता केही नाही ए संसार रे। मु तो ये अधम आज मो बापा मो माँ को सब बेले भावे जदि मु से बाप माँ ठारू जन्म न होता आज मो संसार किछि कर पार नथा। अरे सबुठारू बाप माँ होउचंदी बड़ तापरे ही देवता। जो दिन मु साधनार प्रथम आरंभ करिथिली प्रथमे माँ पाद छुईके जो स्टार्ट कली माँ मते आशीर्वाद करथिले बापा भी आशीर्वाद करथिले तो चला पथ सबले कंटा न फुटू। बापा गोटे कथा कहती केबे बुढ़ा अहंकार करिबुनी और का पाखुर केबे पैसार आशा करिबुनी। आज मु सेई बापार पुओ आज मु आपन को कहूची कारण समस्त निज बाप माँ को मानंतु। अरे मु तो अधम किछि जानिनी सेते भगवान पखर निजको समर्पण कर देछि जहा किछि आपन को कहि परछि। जो मानकर पिला नै ध्यान से सुनंतु जेते बेले मासर मासिकिया आपनकर क्लियर नहले ए नडिया लवंग आउ नाली कपड़ा सहित बांधिकी हनुमान को अर्पण करंतु संकल्प करिदेबे आपनकर पूरा सब किछि क्लियर हे जिवो सब किछि ठीक ठाक हे जिवो। तापरे आसिला पिला आपण जो देखुचंदी गछ एटा हला कला अपराजितार चेर आपण मंगलवार उठेबे मंगलवार कला अपराजितार चेर आनी कि रखिबे आउ गोटे मंगलवार आपण मयूर पुछ संग्रह करिवे सब वीडियो रे आपन इमेज आसीबो मयूर पुछ आपण संग्रह करिवे आउ 3टा कदली एतिकी आपन कामर लागिबो। जेते बेले मासिकर 3 दिन हेई गले निज स्वामी हाथ रे आपण ए चेरु को संग्रह करिवे चेरु को संग्रह करी आपण घंटार गुटे सुतिली मध्य रे बांधी देबे। जेते बेले गाधुआर 3 दिन तुठरे एटा आपण निज अंटारे बांधी देबे चेरु को। तापरे कोन करिवे आपण पुणी 3 दिन जो हेइथो जो दिने आपण कोन खाइबे गुटे कदली गुटे मयूर पुछ पूरा गुंड होइकी कटा जीवो से कदली रे चकुडा जीवो। जो मासिक आपण को हेइथबो से मासिक रो जो 3 दिन परे एटा आपण को स्वामी आपण को चकुडी देबे आपण 3 दिन कंटिन्यू खाइबे 3टा केला रे 3टा मयूर पुछ कटा जीवो 3 दिन आपण खाइबे 3 दिन खाइले गुटे 4 दिन खाइले गुटे 5 दिन खाइले गुटे ओके। तापरे आपण जो 5 दिन आसीबो स्वामी सहित सहवास करिवे सुनिश्चित पिला हबार 100% ग्यारंटी। एटा मु कहूनी वेदशास्त्र जहाँ कहूँ गुरु मुहर
ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯେଉଁଟା ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ସେ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାମ କରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଦିନେ ବସିଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସବୁକିଛି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ମୋତେ ଏଇ ଉପାୟ ବତେଇଥିଲା। କଥା ରହିଲା ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କର କଥା, ସବୁ ସୁଖ ଲାଏ ତୁମ୍ହାରି ଶରଣା ତୁମ ରକ୍ଷକ କାହାକୁ ଡରନା। ଥରେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଯାଅ, ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଫଳ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ସମାଜର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି କର୍ମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ଦୟାକରି ସେମାନେ ଏ କର୍ମ କରିବେନି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ହେବନି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହେ, ସଂକଟ ତେ ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାବେ, ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ଜୁଲାବେ। ଯିଏ ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା, ଯେତେ ବଡ଼ ସଂକଟ ଆସୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ମା ହେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖର ସଂସାର ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହସି ଉଠିବ। ମୁଁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଥାଉ, ମୋତେ ବରଂ ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କାହାରିକି ଦୁଃଖ ଦିଅ। କାରଣ ସହିବାର ଶକ୍ତିଟା ମୋତେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭାଇ। ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ବି ନିଦ ହୁଏନି। ଦିନସାରା 100 କଲ୍ ସହ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ କାହାର କେତେ ମାନେ କାନ୍ଦ ବିକଳ ରଡ଼ି ସେଇଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ରାତିରେ ବି ନିଦ ହୁଏନି। ମୁଁ ଭାବେ ମଣିଷ ସମାଜ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଅଛି। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଅଲଗା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବି ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କିଛିଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ, ଭଗବାନ ପାଦକୁ ଯିବ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଯେ ଜାଣିନଥିବ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ଏଇଟା ହେବ। ଆରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କର ରେ ମଣିଷ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ, ଶରଣ ପଶିଗଲେ ଦୁଃଖ ହାରିର ସିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖ ହାରି, ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିନେବେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ପିଲା ଏ ଜନ୍ମର ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି, ଆର ଜନ୍ମର କ'ଣ କର୍ମଫଳ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲାଲ ଭାଇ, କେହି ବି ଦୟାକରି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆପଣ ହତ୍ୟାର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୀବର ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ଚଣ୍ଡାଳ କୌଣସି ଜାତିର ନଥାଏ, ଯାହାର ଦୟା ଧର୍ମ କିଛି ନଥାଏ, ସେଇ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ, ଯାହା ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ବଡ଼ ଚଳିବ, ରାଜସ୍ୱକ ଖାଦ୍ୟ, ଆମିଷଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇ ହେଉଛି ଜବ ତକ ସନାତନ ହେ ତବ ତକ